असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार 4 अगस्त को 2 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी में असम बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं के साथ बात करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। ऐसे में हम जल्द ही एक कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर भी फैसला किया है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के लेन देन को रोक नहीं सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। ऐसे में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले पहले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को संशोधित करने की योजना बनाई है, जिसकी विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी ने तो इसे समाज में शत्रुता पैदा करने वाला विभाजनकारी कदम करार दिया है। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা ৰাজনৈতিকভাৱে আমি কিমান শক্তিশালী কি ডাঙৰ কথা নহয়। ই অসমৰ এক অভিন্ন অংগ আছিল। কোচ ৰাজবংশী সমাজখনৰ বাবে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক বিশাল মহত্ব আছে। কিন্তু এটাকৈ থলুৱা লোকসকলৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোনো আমাৰ মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। জনজাতীয় লোক, অনুসূচিত জাতিৰ লোক, অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যিখিনি মাটি বাচি আছে, এই মাটিখিনি আমি আৰু ট্ৰান্সফাৰ হ'বৰ কাৰণে দিব নোৱাৰো। আৰু এই ধৰণৰ নতুন চিন্তাৰে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাব খুজিছো। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম, য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আগতে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন মাটি ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল। হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিছিল, মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিছিল। কিনা বেচাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো। কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন হ'ব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন ল'ব পাৰিব।